ሰላም ቤተሰቦችና ተመልካቾች፣ ሰሞኑን አንድ ትልቅ የግብርና ኤግዚቢሽን እና ባዛር ላይ ለመሳተፍ ችያለሁ። ከዛም በርካታ ቁም ነገሮችን ተምሬያለሁ። ከተማርኳቸው ቁም ነገሮች መካከል ለእናንተ የሚጠቅሙትን እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ቸርነት ዘለቀ ነኝ። My name is Chernet. Okay. I am a social media influencer. We are promoting farming. Would you please tell me your name and what you are doing? Okay, my name is Sandy and we are the China factory, but we have local warehouse in Garagura. Garagura, yeah. Yes, I know. yes, Yeah. yes. So you can visit my office and check the product. Yes. So this machine. Okay. Yeah, this machine is a chicken defeathering machine. It used to to remove the feather from the chicken. Yes, when you have the chicken, you can put them into the hot water like 70 degree, and for 1 or 2 minutes, then you put the chicken into the machine. Okay. Yes, connect the electricity. The machine will turn, and then after maybe 4 or 5 minutes, it will be finished. Yes, after the finish, the chicken is no feather. Yeah. Then you can use our chicken cutter machine and cut into pieces. Finally, yes, you can sell to the market for the meat. Thank you. It's a very special instrument. Thank you so much. Okay. Maybe I will come and visit. I will give you my business card. And Okay. You will give me yours. Can I know the price of this one? It's about $400. $400. Yes, you can pay bill also. Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. ወተትን ለፕሮሰስ ከማቅረባችን በፊት ስቶር እናደርገዋለን። ኦኬ፣ እንዳይበላሽ ቴምፕሬቸሩን ጠብቀን ማለት ነው። 2000 ሊትር ካፓሲቲ ያለው 2000 ሊትር ካፓሲቲ። እዚህ ሀገር ነው የሚሰራ? ኔዘርላንድ። ከኔዘርላንድ። ኦኬ። የኔዘርላንድ የዚህ ብራንድ ናቸው። እዚህ ብራንድ። እቺ ደግሞ ምንድን ናት? እቺ ደግሞ ለ20 ሊትር የምትይዝ ሚልክ ካን ናት። ስቴንለስ ስቲል ፉድ ግሬድ። ዋጋቸው የዚህ 18036 ብር። 2.4 በዚህ ደግሞ በ50 ሊትር አለ። እዚህ ጋር 50 ሊትር አለ። ይሄ ደግሞ 27560። ሶስት አይነት ማለት ነው። ሶስት አይነት የተለያዩ ዴሪ ፕሮሰሲንጎችም አሉ። ከባች ፓስቸራይዘር ማቀነባበሪያ ከባች ፓስቸራይዘር እስከ ሚዲየም ሌቭል ማለቢያም አለ ነው። ባለ 4 ባለ 2 ሁለት ባንድ ባኬት። This is feeder for feeding. This is for drinking. There are different. This is stainless steel. Okay. This one is plastic, but also inside is stainless steel. Same. And we produce in our factory. We have workshop. We have full factory. Yes. Currently in China, our factory we have 4 factories. Totally area of our factory is 200,000 square meters. Currently, the warehouse in Africa, in different countries, such as Morocco, Algeria, Tanzania, Ghana, Egypt, and we have office in some countries like here. But before we work in High Hulit. Yes. It is a big farm, I think. Yes, it's bigger farm. Like breeder, broiler, layer. Normally it's like the bigger one. Everything is automatic. Automatic feeding, drinking, manure cleaning, and the ventilation fan. Even a ventilation Exactly. Controlling by the controller. How much does it cost? Like for broiler floor, based on the capacity, maybe like $200,000 or $20,000. It depends on the capacity of each house, for broiler or for layer or breeder. Depends on the capacity and also for the automatic house. Normally here is like open house. Can you provide the chicken? No. We mainly focus on equipment production and also for the chicken house, chicken equipment. But like for different companies, they can search for you like
Ross 500 or Hubbard or Ever Asian. Where is your base? Base. My factories are in Qingdao, China. China, In okay. the north part of China. You don't have an office here? That is... Before we worked in Haihulit. Okay, you said okay. Yes. And now where are you based? Now, Bode? I take the responsibility for the whole African market, and we have different office, such as Egypt office, Algeria office, Morocco office, Ghana office, Senegal office, and South Africa. You are office. responsible for all this? Yeah. Yeah. Basically now it's like we work in different countries, and also we work with local people, local engineers, local sales manager, to offer the best service for our clients. Thank you. That is nice. በመንግስት ደረጃ Thank you, sir. Thank you. ጥፍራቸው እንዳርጉ ዲቨሎፕ ሲሆን ሄዶ ካሎም ይባላል አታች ያረጋል። በዛን ጊዜ ላሚቷ እንደማይሄድ ያረጋል። ይሄ ነው መንቀሳቀስ። ዲስኩ በዚህ ነው የምንቆርጠው፣ በዚህ ነው መቁረጫ። አንዳንድ ደግሞ ውስጡ ኢንፌክሽን ሲፈጠር ደግሞ ይሄ ጫማ አለ የነሱ ኢንፌክሽን ኢንፌክሽን የፈጠረውን ሳይሆንም ዳና የሆነ ላይ እናረጋለን። ያ ኢንፌክሽን ያለ ደግሞ መሬት አይደርስም ማለት ነው። ይሄ እንደ ጫማ ለጫማ ነው የምንጠቀመው። እዚህ የሚታይ ደግሞ ናይቮች ነው ግራና ቀኝ አለ። አሁን እቺን የቀኝ ነች። እቺን ደግሞ የግራ ነች። ምንድነው ዓላማው? አሁን እቺን ዓላማው አንድ ላም ከገባች በኋላ እዚህ ጋር ጥፍሯን እንቆርጣለን ማለት ነው። አዎ በዚህ ስንፈልግ ደግሞ ግራ በኩል ደግሞ በዚህ ጋር ነው የምንቆርጠው። ይሄ እንደሚታይ ክራሽ ነው የሚባለው። ላሚቷን ስትገባ እንደዚህ ከፍታለን፣ እዚህ ትገባለች። ገብታ እዚህ ጋር እንዳትንቀሳቀስ ያደርጋል። አዎ ከገባች በኋላ እዚህ ጋር መጥቶ እዚህ አንገቷ በዚህ በኩል ይወጣል። ትክክል። ስናስገባ ይሄ እንደዚህ ሎክ እናደርጋለን። አንገቷ እዛ ውስጥ ይገባል። መልሰን እዚህ ጋር ዘጋን እናስረዋለን። እዚህ ላይ ይሄ ኦኬ። ዘና አትንቀሳቀስም። ኮንትሮል ታረጋለህ ማለት ኮንትሮል ታረጋለህ። በራሷ እዚህ ላይ ትቆማለች። ኦኬ። ራሷን ትይዛለች ማለት ነው። ከዛ ይሄ ደግሞ እግሯን እያነሳ ነው ወደ ላይ እግሯን አየር ላይ ያደርጋል። አዎ በዚህ ጋር ያለ ደግሞ ወደ አንገቷ ያለው ከፍ እናደርጋለን። ችግር እንዳይፈጠር። ይሄ ማሽኑ ምንድነው ስሙ ያልከኝ? ሆፍ ትሪሚንግ ክራሽ ነው የሚባለው። አገር ውስጥ ነው እንደሚሰሩት? ይሄ ድሬዳዋ ነው የተሰራ። አድቫንቴጁ አንደኛ ኢንዳይሬክት ወተት ይጨምራሉ ላሞቹ። ጥፍር በመቆረጥ ብቻ ወተት መጨመር ሳይሆንም ኮንቨርት ወይ ደግሞ ምቾት ይሰጣቸዋል። ምቾት ካለ ሰው ራሱ እኮ ሰውነቱ እንዴት እንደሚጨምር ያው ምቾት ካለ ደግሞ ወተት ይጨምራል ፕራክቲካሊ። ኦኬ አሁን ለምሳሌ አንድ ላሚቷ 500 ኪሎ ግራም ከሆነች 500 ኪሎ ግራም ሄዶ አራቱ እግር ላይ የማርፈው። ከአራቱ እግር ላይ አንዱ ፔን ካለ ሶስቱ እግር ላይ ነው ማርፈው። በዛን ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ሆኖ ሰው ብዙ ጊዜ ወተት ይፈልጋል። ላሚቷ ግን ለራሱ ለማኖር እንትን አቂም እየጣች ነው በዛን ጊዜ። ትክክል። በዛን ጊዜ እዛ ውስጥ ገብቶ ክራሽ ውስጥ ከገባች ከተስተካከለች በኋላ ጥሩ ወተት መስጠት ትችላለች። ወደ ፍላጎት ትመጣለች ለማርገዝ። ወደ ፍላጎት መምጣት ትችላለች። ሰውነቱ በጣም ዊክነስ የሆነችው ሰውነቱ በጣም ይጨምራል። ምሽት ከሆነ በዛን ጊዜ መሽት ይችላል። በዚህ በሁፍ ትሪሚንግ ምክንያት ብዙ ላሞች ተሽጠዋል። ለምሳሌ በ300 ሺህ ተገዝቶ በጥፍር ምክንያት የሚሞቱ አሉ። ዋጋው ቀንሶ ለቄራ የሚሸጡ አሉ። ካሜል ሚልክ ቺዝ ነው ይዘን የመጣ ነው። ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ነው። በባሊ ጨምረን ብናስቀምጥ ከ24 ሰዓት በኋላ የካው ሚልክ ወደ ዮገርት ነው የሚቀየረው። ስፖንታኒየስሊ ራሱ አንድ ሳምንት ቢቀመጥ ይሄ ውሃው ነው። ፕሮቴክቲቭ ፕሮቲን አለው ባክቴሪያ እንዳያድግ የሚከለክል ናቹራሊ ማለት ተፈጥሮ ማለት ነው። አዎ ይሄ ደግሞ ሄልዝ ቤኔፊቱንም ያሳያል። ሄልዝ ቤኔፊቱን ጤናማ መሆኑ ግን ብዙ አርቲክሎች አሉ። ካንሰር፣ ሄርት ዲዚዝ፣ ሊቨር ዲዚዝ፣ ጃውንዲስ ምናምን ይከለክላል ይላል። ስለዚህ ጥሩ ኤሪያ ነው መስራት የሚፈልግ ሰው። ካው ሚልክ ቺዝ እና ካሜል ሚልክ ቺዝ ነው ይዘን የመጣ ነው። ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ነው። ካው ሚልክ ቺዝ አዲስ አይደለም፣ የሚታወቅ ነው። በፊትም ልዩነቱ ሰዎች እንዲያሉ ሰርተን እናሳይ የፈለግነው ኖርማሊ ከካሜል ሚልክ ቺዝ ከካሜል ሚልክ ፕሮዳክቶች ማምረት አይቻልም ነበር በፊት። ይሄ ራሱ ምክንያት አለው። እሱ ግን የግመል ነው። ከግመል የግመል ነው። አሁን ግን
ሰርቴን እንደሚቻል ለማሳየት ነው። ኮመርሻላይዝ ማድረግ የሚፈልጉ ከዚህ እንትን ሊያገኙ ይችላል። መስራት ይሄ የአለማ ዩኒቨርሲቲ የሪሰርች አውትፑት ነው። አዎ እንጂ ለማርኬት አይደለም። ሰርቶ ማሳያ ነው። ሊስፋፋ ይችላል። ግኝት ነው ማለት ነው። ግኝት ነው። አዎ ትምህርቱ ይሰጣል። ቀጣይ ለአርሶ አደር ትምህርት ነገር ይሰጣል። ትሬኒንግ አዎ መስራት ለሚፈልግ ሰው ትሬኒንግ ይሰጣል። ከለሩ እንዴት ነው? ነጭ ነው በጣም ከዛኛው አንፃር። አዎ ሽታውን ማየት ትችላላችሁ። ኖርማል ደስ የሚል የላሞች ነው። ተመሳሳይ ሀሬቲ እንጅሩ ወጀኔም በይኑ ማሊፊ namni achirratti nan hojjedha yoo jedhillee baay'een argatu. Deerii gootiin yoo jiraatan malee aannan argatu. Aannan shinii takka re'ee tokkorraa garuu vaaraayitiin gaarii hin jiran biyya keessa. Vaaraayitiin gaarii hin jiran. Roonni moo zirriyaa biyya keessa baay'een jira. Namoonni baay'ee nu gaafatu. Deerii gootii isaan ammoo osoo dhufanii loowwan keenya caalaa kennan. Jara fiduu yaaddan afurii kennanidha. Loowwan keenya guyyaatti litira tokko tuqaashi hanga litira lamaa yoo kennanidha. Yoo sirriitti. Isin maal yaaddu kana irratti? Goot milkii irratti. Jara fiduu hin dandeessanu asitti. Piroojeektii akkasiillee yaadnee turre. Garuu piroojeektii baay'ee meegaa piroojeektiidha. Hojjetamee irratti impoortii gochuu barbaachisaa. Koolaaboreeshinii biyya keessaas biyya alaas ni barbaachisa waan ta'eef garuu irratti yaadaa jirra. Namoonni baay'een gaafatu kanaafan. Nama baay'ee barbaada sirrii. Ana amma sooshaal miidiyaa irratti hojjedha yuutuubii fi tiiktookii. Na gaafatu biyya alaati. Asis nama baay'ee na gaafatu. Sirriidha. Garuu tasfaa qabachuun. Gana wanta abdachiisaanii. Hin jiru. Fayyadamaan isaas murteessaadha miti. Fayyadamaan isaas yoo jiraate baay'inaan. Fayyadaatti argita jira. Jira. Maal akka ta'e beektaa? Aannan musaatu harkaa isin harkaadhaaf isin. Dhadhaa cimaadha miti. Mootummaa kun aannan fuutee. Qorichummaas qaba. Goot milkii faatiin isaas immoo saatureetii faatii asiidiidhaan. Raayit. Fayyaaf baay'ee bareedaadha. Waan gaarii fidde. Namoonni garuu dandeettii namni hojjechuu fi qabu asitti amma magaalaa Finfinnee keessatti hedduu jiran achi dhufee Jijjigaa dhufee Samaraa dhaqee Yaaballoo dhaqee yoo hojjete dimaandiin isaa jira. Ifin ekspoortii yoo godhamne kun baay'ee barbaadama gabaa irratti. Gara biyyoonni Eeshiyaa kun ni barbaadama. Hankana dubbisees hin beeku. Har'arri dhaga'u kooti. Mee ilaala faayidaa guddaa qaba fayyaa namaaf illee. Piroojeektii guddaa Daaniidaa warra Deenmaark wajjin piroojeektii guddaatu ture. Waggaa 5 jechuudha. Sirrii asiitii kaamel miilkii irraa fudhatanii starter culture illee oomishaa jiran baakteeriyaa asii fudhatanii. Kanaaf waggaa dheeraa irratti hojjetameera. Litira 10 irraa hojjenne. Kanammoo litira 8 irraa hojjenne. Akkasumatti litira 100 irraati chiizii litira 12 faayyoo beera. Inni kaan ni dhangala'a. Tootaal sooliidii qofatama. Inni kaan ni dhangala'a. Dhangala'a bishaan. Wayitiin ba'a waan ta'eef. Inni bishaan sun hariiraa maal jedhu? Inni dhugamu? Waadwaadhi inni dhugamu kan si? Kan isheen dhugamu? Inni dhugama namni dhuguu barbaade isadha bareedaan. Ni beektu yoo ta'e warra boodii bildiroota ni beektan. Wayi pirootiiniidha. Pirootiinii achi keessaatiinidha kan kiiloogiraamni takka. Doolaara Ameerikaa 1,000 hanga 2,000 kan dhiyaatu. Dhamarraa paawudarii hojjetame teekinooloojiidhaan jechuudha. ከቀረበው ቪዲዮ ጠቃሚ እውቀት እንዳገኙ አስባለሁ። እንደሚጠቀሙበትም አልጠራጠርም። እንደተለመደው ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ቸርነት ዘለቀ ነኝ፣ ኢትዮጵያን ዲጂታል ዴሪ ፋርም ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር። አመሰግናለሁ።